सितारों पर कमंद। आदिल भाग रहा था। उसका जवान जिस्म हाँप रहा था। सांस धूकनी की तरह चल रही थी। माथे पर पसीने की बूंदें थीं। उसकी आंखों में शोले रख्सा थे और कुशादा सीने में गम का धुआं भरा हुआ था। वो सख्त सर्दी में खेतों, खलियानों और पगडंडियों पर भागता चला गया, यहां तक कि उसके फेफड़े फटने लगे। उसकी हिम्मत जवाब देने लगी, लेकिन वो खुद को अजियत देना चाह रहा था। ऐसी बेपनाह अजियत कि उसका ध्यान इस जिस्मानी अजियत की वजह से अपने जान का गम से हट जाए। वो भागता हुआ कीकर और टाली के घने दरख्तों में दाखिल हो गया। उस झुंड में कई जगह ऊंचे सरकंडे भी थे, जिनके ऊपर के सफेद सिरे यकबस्ता हवा में होले होले हिल रहे थे। वो सरकंडों के उस हिसार में चला गया। यहां टाली यानी शीशम का एक नौखेस लचकदार पौधा भी था। तने का लिपेट बमुश्किल 14-15 इंच होगा। उस तने के ऊपर एक बोसीदा लिहाफ लिपेटा गया था, बल्कि ये लिहाफ का एक टुकड़ा था। उस सफेद लिहाफ के टुकड़े पर सिया रोशनाई से किसी बंदे का टेढ़ा मेढ़ा चेहरा बनाया गया था। नीचे लिखा था, नूरी नत। आदिल ने अपनी सांसें जरा दुरुस्त की। तब उसने जबड़े भींच लिए और दोनों मुक्के कसकर नूरी नत पर पिल पड़ा। उसने उसे अंधाधुंध ठोकरे, घूंसे और घुटने रसीद किए। उस पर जैसे जुनून सवार हो गया था। उसकी जरबों में तवातर और सख्ती थी। धम धम की आवाजों से वीराना गूंजने लगा था। सर्दी के बावजूद उसका खस्ता हाल लिबास पसीने से तर हो गया और चेहरे की रगें उभर आईं। ताहम इसके साथ साथ उसकी आंखों में चमकते हुए शोले कदरे मान नजर आने लगे। वो लिहाफ पोश तने पर मुक्के बरसाते हुए बुड़बुड़ाया, 2.5 करोड़ की हवेली, 2.5 करोड़ की हवेली, 2.5 करोड़ और सिर्फ 2.5 करोड़। इसके अलावा कुछ नजर नहीं आता, कुछ नहीं आता। बुरी तरह हाँपने के बाद वो घुटनों के बल बैठ गया और अपना सर हाथों में थाम लिया। उसकी सफेद शलवार मिट्टी में लुथड़ गई थी। कुर्ता भीग कर पिंडे से चिपक गया था और एक तावीज खुले गिरेबान में से निकलकर हवा में झूल रहा था। वो फिर बुड़बुड़ाया, 2.5 करोड़ की हवेली। उसके बाद वो काफी देर खामोश बैठा रहा। दूर कहीं ट्यूबवेल चलने की मध्यम आवाज आ रही थी। करीबी जमींदार मुख्तार के डेरे पर कोई भैंस टकराई और उसकी आवाज सन्नाटे में दूर तक गई। उसके बाद आवारा कुत्तों का शोर सुनाई दिया और तब एक बार फिर खामोशी छा गई। आदिल के बस में होता तो वो सारी रात यहीं सरकंडों के बीच बैठा रहता और अपने अंदर की आग को उस यखबस्ता हवा की मार मारता रहता, लेकिन वो जानता था कि मां घर में अकेली उसका इंतजार कर रही होगी। उसकी निगाह बार बार दरवाजे की तरफ उठती होगी और वो खद्दर के पुराने लिहाफ को बार बार अपने नातवां जिस्म के गिर्द लपेटती होगी। वो जैसे एक नादीदा डोर से उसे बांध कर रखती और शाम होते ही उसे अपनी तरफ खींचने लगती थी। शायद सारी माहें ऐसी ही होती हैं। वो चंद गहरी सांस लेने के बाद अपनी जगह से उठा, चप्पल दोबारा पहनी और दबे कदमों से घर की तरफ चल दिया। यह भावलपुर का एक दूर उफ्तादा गांव था। पक्की सड़क यहां से कमोबेश 15 किलोमीटर के फासले पर थी। गांव में सिर्फ एक प्राइमरी स्कूल था जो छप्परों के नीचे कायम किया गया था, और डॉक्टर और अस्पताल वगैरह का तो यहां कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। डाक हफ्ते में एक बार मास्टर बशीर के घर में आती थी और लोग खुद अपने खत देख देख कर वहां से ले जाते थे। सड़क की तरह बिजली का तार भी अभी इस गांव से चंद किलोमीटर के फासले पर था। गांव के इर्द गिर्द की जमीन सेम और थोर का शिकार थी और ये मसला इर्द गिर्द के 8-10 देहात में मौजूद था। जमीन के इस मर्ज ने सड़क और बिजली की तरह खुशहाली को भी इस गांव से काफी फासले पर रखा हुआ था। बस गुजर बसर होती थी। आदिल गांव की तारीख गलियों से गुजरता हुआ एक छोटे से घर के सामने जा रुका। ये गांव के मुख्तसर तरीन घरों में से एक था, जहां आदिल अपनी मां के साथ रहता था। बरामदे में तारीकी थी। अंदर कमरे में लालटेन की मध्यम रोशनी जिंदगी और हरकत का एहसास दिलाती थी। मां उठ खड़ी हुई। इतनी देर कर दी आधे पुत्र? मुझे तो नींद आने लगी थी। बस जरा काम पड़ गया था मां। तुझे इतनी बारी कहा है देर हो जाए तो सो जाया कर। चूल्हे के पास से रोटी सालन ढूंढना कौन सा मुश्किल काम होता है, मगर तुझे देखे बगैर सो जाना तो मेरे लिए मुश्किल काम होता है ना। चल अब मुंह हाथ धो ले, मैं तेरे लिए खाना लाती हूं। मां ने कहा। मुंह हथ की बात करते हुए उसकी निगाह आदिल के चेहरे पर पड़ी और वो चौंक गई।
ऐसे मामले में माओ की हिस्स तेजी हुआ करती है। क्या बात है आधे, तू कुछ परेशान सा है? कहीं फिर अपने ताया की तरफ तो नहीं चला गया था? नहीं मां, तू भी हर वेले ना बस बारीकियां ही ढूंढती रहती है, वो झल्लाकर बोला और जल्दी से नलके की तरफ चला गया। कुछ देर बाद अपनी चादर से हाथ पोंछता हुआ वापस आया। मां ने चारपाई पर खाने की चंगीर रख दी और लालटेन कुछ करीब खिसकाती। आदिल आलती पालती मारकर बैठा तो उसने कंबल उसके कंधों पर डाल दिया। तू नहीं खाएगी? आदिल ने पूछा। मैंने तो नमाज के बाद ही खा लिया था। शरीफा के घर से तड़के वाले चावल आ गए थे। तू तो खाता नहीं है, मैंने ही खा लिए, बल्कि कुछ ज्यादा ही खा लिए। दाल कद्दू का कल वाला सालन ही था, मगर रोटी ताजा थी और फिर उसमें मां के हाथ का स्वाद भी था। आदिल का दिल कुछ खाने को नहीं चाह रहा था, मगर मां सामने बैठी थी। उसने 2-4 लुक़मे लिए तो फिर दिल भी करने लगा। खाना खाने के बाद उसने टकार ली और गुड़ की ढेली ढूंढने के लिए साथ वाले कमरे में चला गया। गुड़ भी खत्म हो चुका था, बस कनस्तर के नीचे थोड़ा सा भूर चूर पड़ा हुआ था। उसने गुड़ खाकर एक और छोटी सी टकार ली, नलके के ताजा पानी से कुल्ली की और अपने बिस्तर पर आकर लेट गया। मां ने लालटेन की लौ बिल्कुल नीचे कर दी थी। वो कंबल के नीचे करवट पर करवट लेता रहा। बदन और दिमाग में फिर चिंगारियां सी भरने लगी थी। ताया फरासत की शक्ल बार बार निगाहों में घूमती थी और उनके कहे हुए वो अल्फाज जिन्होंने उसको छेद दिया था, और किसी वक्त उसे लगता था कि शायद उन्होंने ठीक ही कहा है। कहाँ वो ऊंची हवेलियों में रहने वाले मुरब्बों और बागों के मालिक, कहाँ वो किसी फार्म पर दिहाड़ी पर काम करने वाला मजदूर, और मजदूर भी वो जिसे पिछले 3 हफ्तों की पगार भी नहीं मिली थी। महीने के पहले हफ्ते की पगार फार्म के मालिक करमदाद ने उसे फल की सूरत में दी थी, बल्कि कहना चाहिए कि उसके गले डाल दी थी। ये कोई 30 दर्जन माल्टे होंगे। माल्टों को बोरी में भरकर 20 किलोमीटर दूर कस्बे तक ले जाना और उनको मंडी में बेचना आदिल के लिए काफी मुश्किल था। आने जाने के लिए भाड़ा दरकार था, इसलिए ये कच्चे पक्के माल्टे वहीं छोटे कमरे के एक कोने में पड़े रहे थे। मां ने थोड़े बहुत अड़ोस पड़ोस के बच्चों को दे दिए थे, बाकी वहीं पड़े सूख रहे थे। इतनी सर्दी में उन माल्टों को खाना भी खुद पर जबर करने के मुतरादिफ ही था। आदिल को काफी देर तक नींद नहीं आई। अचानक उसे आहट का एहसास हुआ। उसने कंबल में से सर निकाल कर देखा। मां अपने बिस्तर पर मौजूद नहीं थी। उसे बरामदे की तरफ से खटपट की आवाज सुनाई थी। लालटेन की मध्यम रोशनी भी उसी तरफ थी। वो होले से चारपाई पर से उतरा और कच्चे फर्श पर नंगे पांव चलता हुआ बरामदे की तरफ आया। मां चूल्हे के पास बैठी थी। उसके सामने मिर्च मसाला कूटने वाली कूंडी थी। आदिल ने जो रोटी के टुकड़े छोड़े थे वो उसके हाथ में थे। वो उन्हें कूंडी में रगड़ रगड़ कर खाने की कोशिश कर रही थी। उसने एक आह भरी और चुपके से वापस आकर बिस्तर पर लेट गया। वो मुसलसल जाग रहा था। आज बड़ी तल्ख रात थी, किसी जहर की तरह उसके रगो पै में उतर रही थी और आग बनकर उसके खून में गर्दिश कर रही थी। क्या वो उसे खो देगा? क्या वो हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगी? क्या वो उसके बगैर जिंदा रह सकेगा? और क्या वो जिंदा ना रहा तो उसकी मां जिंदा रह पाएगी? अनगिनत सवालात थे और हर सवाल उसकी गर्दन पर कौन छुरी की तरह हरकत करता था। अचानक कमरे की कच्ची दीवार पर मखसूस ठक ठक की आवाज सुनाई दी। आदिल का बिस्तर उस दीवार के बिल्कुल साथ था। आदिल ने उस ठक ठक का जवाब दिया। उसने अपने हाथ की पुश से 2-3 बार दीवार पर हल्की सी चोट लगाई और फिर गर्म कंबल से बाहर निकल आया। मां सो रही थी। उसकी भारी सांसें नीम तारी कमरे में गूंज रही थीं। आदिल ने कंबल को दुरुस्त करके चारपाई पर रखा, बगैर आवाज पैदा किए चप्पल पहनी और कमरे से निकल आया। चंद ही लम्हे बाद वो घर की कच्ची सीढ़ियां चढ़कर छत पर आ चुका था। साथ वाले घर की छत पर एक कच्चा ढारा सा बना हुआ था। उस ढारे की दीवार के साए में कोई मौजूद था। ये आदिल की पड़ोसन रेहाना थी। रेहाना उन मुलाजिमों में से थी जो ताया फरासत की वसीओ अरीज हवेली में सफाई सुथराई का काम करते थे। रेहाना आदिल को भाई कहती थी और उसकी हैसियत आदिल और शहजादी की राजदार की सी थी। शहजादी ताया फरासत की अकलौती बेटी का नाम था। वही बेटी जो आदिल के रगो पै में समा चुकी थी, जो सांस बनकर उसके सीने में आती जाती थी, धड़कन बनकर उसके दिल में धड़कती थी और लहू बनकर उसकी रगों में सनसनाती थी। कदरे फरबा अंदाम रेहाना ने खुद को गर्म चादर में लपेटा हुआ था
और ढारे की दीवार के बिल्कुल साथ लगकर बैठी थी। दोनों छतों के दरमियान बस 2-3 फुट ऊंची कच्ची मुंडेर थी। रेहाना बोली तो उसकी आवाज भर्राई हुई थी। आधे भाई, शहजादी शाम से रो रही है। आज जो कुछ हुआ उसका बहुत दुख हुआ है, उसे बहुत ज्यादा दुख है। खैर, ये तो एक दिन होना ही था। आदिल ने लंबी सांस खींची। ऐसा करते हुए उसका जवान सीना कुछ और भी फैल गया था। रेहाना कुछ देर खामोश रहकर बोझल आवाज में बोली, आधे भाई, शहजादी ने मुझे तुम्हारे लिए एक पैगाम दिया है। क्या कहती है? रेहाना ने गुलोगीर लहजे में कहा, आदिल भाई, वो भी ये कहती है कि उसका और तुम्हारा मेल नहीं हो सकता। बदनामी और जग हसाई के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए चंगा यही है कि वो अपने रास्ते वखरे कर लिए जाएं। वो कहती है मुझ में और दुख सहने की हिम्मत नहीं है, और ना वो तुमको और माजी को दुखी देख सकती है। उसने तुम्हारा दिया हुआ ये छल्ला भी वापस किया है और तुमसे माफी मांगी है। रेहाना ने रेशमी कपड़े की धज्जी में लिपटा हुआ चांदी का छल्ला आदिल की तरफ बढ़ा दिया। आदिल गुमसुम बैठा रहा। उसने छल्ला वापस लेने के लिए भी हाथ नहीं बढ़ाया। क्या सोच रहे हो आधे भाई? वो तलखी से बोला, ये छल्ला उसे वापस कर दो रेहाना। उसे कहना कि ये मैंने उसे दे दिया है, चाहे अपने पास रखे या कूड़े में फेंक दे। भाई, ये बात नहीं है कि वो तुमसे प्यार नहीं करती। वो जितना करती है बस मैं ही जानती हूं। पर वो मजबूर है। वो अपने मां पियो की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकती। वड्डे मालिक ने उसे बहुत ज्यादा झड़कियां दी हैं। मुझे नहीं लगता कि वो अब कभी उसे घर से अकेले बाहर निकलने देंगे, और अगर उसने कहीं ऐसा किया तो वो उसका खून पी जाएंगे। मतलब ये कि वो हौसला छोड़ रही है, हार मान रही है। पर मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा रेहाना। मैं पूरी कोशिश करूंगा, आखिरी दम तक करूंगा। तया फरासत ने जो बात कही है, मैं उसे व्याह कर दिखाऊंगा, चाहे उसमें मेरी जान ही चली जाए। उन्होंने 3 साल की मोहलत दी है, और अभी उसमें से बस एक दिन कम हुआ है। उसकी आवाज गुस्से और जोश से लरस रही थी। रेहाना ने इल्तिजा के लहजे में कहा, आधे भाई, ऐਵੇਂ ही हवा के पीछे न भागो। जो काम हो नहीं सकता उसके लिए खुद को रोलने से क्या फायदा? और फिर वड्डे वडेरे तो यही कहते हैं ना कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं। अगर तुम्हारा जोड़ा भी बनना होगा तो किसी ना किसी तरह खुद ही बन जाएगा। नहीं तो खुद को जितना मर्जी हल्कान कर लो, कुछ नहीं हो सकेगा। अच्छा, ज्यादा पढ़नानी ना बन तू। आदिल ने तलखी से उसकी बात काटी। मैंने जो करना है वो मैं चंगी तरह जानता हूं, और तू जाकर उससे कह देना, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा, और अगर हार ही गया तो फिर सिर्फ उसको ही नहीं हारूंगा, साथ में अपनी जान भी हार दूंगा। वो अपनी जगह से उठा और तेज कदमों से चलता हुआ सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। वो रात तो जैसे तैसे कट गई। अगला दिन उसके लिए और भी गंभीर था। वो सुबह सवेरे नाश्ता किए बगैर ही घर से निकल गया। मां उस वक्त फटे हुए लिहाफ में घुटने पेट लगाए पड़ी थी। जाते जाते आदिल ने अपना वाला कंबल भी आहिस्ता से उस पर डाल दिया था। सूरज अभी उगा नहीं था। जमीन पर कलर था। गलियों में कोहरे की चादर थी। वो बेमकसद पैदल चलता रहा और एक बार फिर दरख्तों के उसी झुंड में पहुंच गया जहां शीशम के एक नौखेज तने के साथ पुराना गदेला सा बंधा हुआ था और छोटा सा अखाड़ा भी था। आदिल के हमजोली लड़के यहां जोर आजमाई करते थे और कभी कभी सचमुच लड़ भी पड़ते थे, मगर उन लड़ाइयों में नफरत या अदावत नहीं होती थी, बस वक्ती गुस्सा होता था। किसी ने किसी के हुलिये के बारे में कोई बात कह दी, किसी की महबूबा के बारे में कोई फप्ती कस दी, या ऐसी ही कोई और बात। ऐसी लड़ाइयां जितनी जल्दी शुरू होती थीं उतनी ही जल्दी खत्म भी हो जाती थीं। मगर उस वक्त सुबह सवेरे दरख्तों के उस झुंड में ठिठरे हुए सरकंडों के दरमियान और कोई नहीं था। बस एक आवारा कुत्ता एक कोने में दुबका हुआ था। वो भी उसे देखकर खामोशी से एक तरफ निकल गया। आदिल ने नूरी नत पर चंद जोरदार मुक्के बरसाए, मगर यहां भी उसका दिल नहीं लगा। वो वहां से निकल आया और दरख्तों के दरमियान पैदल ही आगे बढ़ने लगा। उसका कद 6 फुट से कम नहीं था। शाने चौड़े, जिस्म दुबला पतला लेकिन बहुत मजबूत, कमर चीते की तरह पतली और टांगे सुबुक। गुर्बत के बावजूद चेहरे पर सेहतमंदी की झलक थी और अंग अंग से जवानी की सरमस्ती और तवानाई फूटती महसूस होती थी। हाँ, वही उम्र जब चाल में पहाड़ी नदियों की सी तुग़यानी होती है,
اور لب و لہجے میں برق لہراتی ہے جب مشکلات ہیچ محسوس ہوتی ہیں اور سنگلاخ رکاوٹوں کے ساتھ ٹکرانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ کسی جوان چیتے ہی کی طرح لمبے ڈگ بھرتا چلا جا رہا تھا۔ اس کی چال ڈھال سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ اس کے جسم میں بے پناہ لچک ہے اور اس کی حساسیت بے حد تیز ہے۔ وہ کافی دور نکل آیا۔ اب سورج نکل آیا تھا اور سردیوں کی زرد دھوپ کورے کی چادر کو چیرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک ویران جگہ پر چھوٹی نہر کا پانی چھلکتا دکھائی دے رہا تھا۔ کناروں پر گھاس تھی اور دھوپ تیزی کے ساتھ اس گھاس پر اوس کے موتی چن رہی تھی۔ وہ ایک درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور بہتے پانی کو دیکھنے لگا۔ یہ جگہ ان یادگار جگہوں میں سے تھی جہاں شہزادی اسے ملی تھی۔ یہ ملاقاتیں بہت زیادہ تو نہیں تھیں، لیکن جتنی بھی تھیں انمنٹ حروف میں عادل کے دل پر نقش تھیں۔ وہ سوچنے لگا، یہاں وہ بیٹھتی تھی، اس نے شاخ پر ہاتھ رکھا تھا، یہاں اس نے ٹیک لگائی تھی۔ عید سے ایک دن پہلے کی وہ کتنی خوبصورت شام تھی۔ ان گنت اندیشوں کے باوجود ان کی آنکھوں میں سپنوں کی چھلک تھی۔ آنے والے دنوں میں انہونیوں کی امید تھی۔ انہوں نے خاموشی کی زبان میں وعدے کیے تھے، پیمان باندھے تھے۔ اس نے ایک آہ بھری اور پھر سوچنے لگا، یہ انہونیوں کی امید انسان کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتی؟ یہ دریا اور ندی نالوں کا پانی کیوں وہیں سے ٹکراتا ہے جہاں اسے رستہ نہیں ملتا؟ وہ دیر تک اس چھوٹی نہر کے کنارے بیٹھا رہا۔ آخر اس نے طے کر لیا کہ وہ اپنی بوڑھی والدہ کو اپنے منہ بولے طفیل ماموں کے گھر چھوڑ کر شہر کا رخ کرے گا اور اپنی قسمت آزمائے گا۔ شہزادی کو جیتنے کے لیے ایک ایسی بھرپور کوشش جو کوشش کے لفظ کا حق ادا کرتے اور جس کے بعد دل میں کوئی حسرت نہ رہے۔ ابھی تک اس نے لاہور کا صرف نام سنا تھا، وہاں گیا نہیں تھا، لیکن اس شہر ہفت رنگ کے بارے میں اسے کافی معلومات حاصل ہو چکی تھیں۔ سب سے بنیادی علم تو یہی تھا کہ لاہور یہاں سے کم و بیش 500 میل کے فاصلے پر ہے۔ اسے پہلے پیدل، پھر تانگے، پھر بس اور آخر میں ریل گاڑی پر سفر کرنا ہوگا، یا آخر میں بھی پھر کسی اور بس میں بیٹھنا ہوگا۔ اس سفر کے لیے اسے کم از کم 1000 روپے کرایہ درکار تھا۔ اس کے علاوہ اضافی طور پر 200-300 روپیہ تو اس کی جیب میں ہونا چاہیے تھا، یعنی کل ملا کر تقریباً 1300-1400 روپیہ، اور عادل کے لیے یہ اچھی خاصی رقم تھی۔ وہ آج کل ایک مقامی زمیندار کرمداد کے فارم پر درختوں سے پھل اتارنے اور ان کو چھانٹنے کا کام کر رہا تھا۔ اس کے پچھلے 3 ہفتے کی مزدوری 2100 روپے بنتی تھی، لیکن عادل کو معلوم تھا کہ ملک کرمداد اسے یکمشت 1300-1400 روپے سے زیادہ نہیں دے گا۔ اس سے کرائے کا انتظام تو ہو جاتا، لیکن وہ جو پچھلے 2 مہینے سے ماں کے لیے نئے لحاف کا سوچ رہا تھا، اس کا کیا بنتا اور گھر کے راشن کا کیا ہوتا؟ بے شک اس نے ماں کو ماموں طفیل کے گھر چھوڑ کر جانا تھا، مگر کھانے پینے کا خرچہ تو ماموں طفیل کو دیے بغیر گزارا نہیں تھا نا۔ ماں کو تھوڑی بہت دوا کی ضرورت بھی پڑتی رہتی تھی، اور عادل کو ہرگز گوارا نہیں تھا کہ وہ یہ سارا بوجھ ماموں طفیل پر ڈالے۔ وہ بہت دیر تک اس گمبھیر معاشی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ ایک بار ریل میں بلا ٹکٹ سفر کرنے کا خیال بھی اس کے ذہن میں آیا، لیکن پھر اس نے خود ہی اس کو رد کر دیا۔ سوچتے سوچتے اچانک عادل کے ذہن میں امید کی ایک کرن چمکی۔ 5-6 دن بعد ساتھ والے گاؤں میں شاہ نوانا میں میلہ تھا۔ علاقے کے لوگ سال بھر اس میلے کا انتظار کرتے تھے۔ یہاں بہت سے کھیل تماشے بھی ہوتے تھے۔ کبڈی، کشتی، رسہ کشی اور اس طرح کے دیگر مقابلے میلے کی جان تھے۔ ان میں سے ایک مقابلہ درختوں پر چڑھنے کا بھی ہوتا تھا۔ پچھلے سے پچھلے سال عادل نے بھی اس مقابلے میں حصہ لیا تھا اور 1500 روپے نقد کا پہلا انعام حاصل کیا تھا۔ پچھلے سال والدہ بیمار اور وہ اسے لے کر تحصیل ہسپتال کیا ہوا تھا، اس لیے اس مقابلے میں حصہ نہیں لے سکا تھا، اور چودھری مختار کے باغ میں کام کرنے والا ملازم فیروز عرف حفشی پہلے نمبر پر آ گیا تھا۔ میلے اور مقابلے کا سوچ کر عادل کے رگو پے میں حرارت سی جاگ گئی اور سینے میں میٹھا میٹھا جوش لہر لینے لگا۔ درخت پر چڑھنے والا مقابلہ اس میلے میں 50-60 سال سے مسلسل ہو رہا تھا، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ عرصے سے ہو رہا تھا۔ یہ بڑا دلچسپ مقابلہ تھا۔ ایک ہموار جگہ پر درخت کے 4 بالکل سیدھے تنے تھے۔ یہ کھجور کے سوکھے ہوئے درخت تھے، قریباً ایک ہی جتنے موٹے تھے، اور ان کی اونچائی ٹھیک 12 گز یعنی 36 فٹ تھی۔ مقابلے کے وقت ان چاروں خشک تنوں کے بالائی سروں پر ایک ایک سرخ جھنڈا گاڑا جاتا تھا۔ کھلاڑیوں کو خالی ہاتھ تیزی سے ان درختوں پر چڑھنا ہوتا تھا۔ جو سب سے پہلے جھنڈا اتار لیتا تھا وہ جیت جاتا تھا۔ بالکل سادہ سا کھیل تھا۔
न जाने क्यों आदिल को यकीन होने लगा कि इस मर्तबा वो न सिर्फ खेलेगा बल्कि जीतेगा भी, और ये जीत उसे इस दूर दराज कलरजादा गांव से उठाकर रोशनियों के शहर लाहौर तक पहुंचाने में मदद देगी। 6-7 रोज बाद मेले का मंजर था। शाहनवाना गांव के इर्द गिर्द खेतों और खुले मैदानों में दूर तक रंग बरंगे खेमे और आरजी छप्पर नजर आ रहे थे। छोटी बड़ी अनगिनत दुकानें सजी हुई थीं। थिएटर, सर्कस, झूले, वो सब कुछ यहां मौजूद था जो पंजाब के देही इलाकों का खासा था। आज मेले का दूसरा और भरपूर दिन था। आदिल को मालूम था कि आज ताया फरासत और उनके घर की औरतें भी मेले में आएंगी। वो सुबह ही से शहजादी की दीद का मुंतजिर था। 10 बजे के करीब 3 सजे सजाए तांगों का काफिला मेले की हुदूद में दाखिल हुआ। आगे पहले 2-2 मुसल्ला घुड़सवार थे। उन तांगों की चारों जानिब रेशमी चादरों से पर्दा किया गया था। यही इलाके का रिवाज था। ताया फरासत खुद भी एक सफेद घोड़ी पर सवार थे। साथ में उनके 2 बेटे कासिम और आसिम भी घुड़सवारी कर रहे थे। दोनों तंदुरुस्त जवान थे। ताया फरासत की तरह उन दोनों के ज़र्क बर्क लिबास और ऊंचे शिमले भी उनकी शान और शौकत को नुमायां कर रहे थे। देखा जाए तो कासिम और आसिम रिश्ते में आदिल के तायाजाद भाई थे, लेकिन हैसियत के फर्क ने जहां और बहुत से फासले पैदा किए थे, वहीं उन दोनों को भी आदिल से बहुत दूर रखा था। आदिल दूर एक मिठाई फरोश की आरसी दुकान के अकब में खड़ा था। उसकी तमाम तर तवज्जो दरमियानी तांगे की तरफ थी। उसे मालूम था कि शहजादी उसी तांगे से उतरेगी। उसका अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ। दूसरी औरतों के साथ शहजादी उसी तांगे से उतरी। आदिल की प्यासी निगाहें उसकी झलक देखने में कामयाब रहीं। वो सितारों की झुरमट में चांद की तरह थी। गोरा रंग, सुबुक बदन, मेहंदी रंग के झिलमिलाते लिबास में वो सचमुच शहजादी ही नजर आती थी। सब औरतें मेले के उस हिस्से की तरफ चली गईं जहां सिर्फ औरतों के लिए स्टॉल वगैरह लगाए गए थे। उस जानिब मर्दों का दाखिला ममनू था। आदिल अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता रहा और सिपहर का इंतजार करता रहा। दरख्तों पर चढ़ने वाला दिलचस्प मुकाबला सिपहर के वक्त ही होना था। मकामी रिवाज के मुताबिक उसे चढ़ाई या चढ़ाई का मुकाबला कहा जाता था। खुले मैदान में खजूर के 4 बिल्कुल सीधे तने खड़े थे। आम दिनों में भी लड़के बाले उन पर चढ़ने और उतरने की कोशिश करते रहते थे। उनके छोटे बड़े डंडल कदरे हमवार और चिकने हो चुके थे। ये चढ़ाई करने वालों के जिस्मों को ज्यादा छीलते नहीं थे। आज हर दरख्त के ऊपर एक छोटा सा सुर्ख झंडा लहरा रहा था और दरख्तों के नीचे जमीन पर चूने से दायरे बनाए गए थे। मैदान में सैकड़ों लोग जमा हो चुके थे और बेचैनी से मुकाबले के आगाज के मुंतजिर थे। आदिल को उम्मीद थी कि ताया फरासत और उनके घर वाले भी मुकाबला देखने वालों में शामिल होंगे, मगर ये उम्मीद पूरी नहीं हुई। ताया के घराने में से सिर्फ उनका एक समधी और बेटा कासिम और आसिम ही तमाशाइयों में मौजूद थे। आज काफी कुछ मामूल से हटकर हुआ था। इससे पहले शहजादी और दीगर लड़कियां पूरे मेले में घूमा फिरा करती थीं, मगर आज वो सिर्फ जनाने हिस्से तक ही महदूद रही थीं। यहां चढ़ाई के मुकाबले में भी ताया के घर की कोई औरत मौजूद नहीं थी। हाँ, कुछ दूसरे जमींदारों की तरह चौधरी मुख्तार के घर की औरतें और मुलाजमाएं भी तमाशाइयों में दिखाई दे रही थीं। चौधरी मुख्तार का कामा फिरोज उर्फ हबशी आदिल का सबसे तगड़ा हरीफ था। वो असील मुर्ख की तरह अकड़ा फिर रहा था। उसे पिछले साल की जीत का बहुत शौक था। आदिल का दोस्त कोडा उसके पास आया और कान में सरगोशी करते हुए बोला, ले मेरे यार, थोड़ा सा और खुश हो जा। चौधरी मुख्तार सेब ने बताया है कि इस बार इनाम की रकम 1500 से बढ़ाकर 2000 कर दी गई है। 100 वाले लाल रंग के पूरे वी नोट। आज जान लड़ा दे सजन प्यारे। अफशी कहाँ है? आदिल ने पूछा। उधर गरम शरम कर रहा है अपने आप को, डन बैठके लगा रहा है। अभी बादामों की पूरी 1/2 किलो गिरियां खिलाई हैं उसे चौधरी मुख्तार ने। ऊपर से 2 किलो गर्म दूध पिया है उसने। तू भी थोड़ा सा कुछ खा पी ले। हलवा पूरी लाऊं तेरे लिए? नहीं, मैंने अभी अभी दूध पिया है। झूठ ना बोला दे, मुझे तो लगता है तूने नाश्ता भी चंगी तरह नहीं किया। वैसे कोडा कह ठीक ही रहा था। सवेरे बासी रोटी के साथ उसने थोड़ा सा अचार खाया था। शायद खाने को कुछ होता भी तो उसका दिल ना चाहता। आजकल कुछ अजीब कैफियत थी उसकी। हर चीज से दिल उचाट था। वो बस जल्द अज जल्द उस खुशकी मारे गांव से निकल जाना चाहता था।
अपनी जिंदगी के लिए और शहजादी के लिए एक भरपूर लड़ाई लड़ना चाहता था। ताया फरासत ने ठीक ही तो कहा था उससे कि वो खुद पर गौर करे और देखे कि शहजादी के मुकाबले में वो कहां खड़ा है। ढोल पर चोट पड़ी और मुकाबला शुरू हो गया। कुल 16 लड़के उस मुकाबले के लिए मुंतखब हुए थे। उनमें आदिल और फिरोज उर्फ हबशी भी शामिल थे। 4 लड़कों की 4 टोलियां थीं। हर टोली में से एक लड़के को जीतना था। आखिर में जीतने वाले चारों लड़कों का फाइनल मुकाबला होना था। पहले नंबर पर आने वाले को 2000 और दूसरे नंबर पर आने वाले को 500 रुपए हौसला अफजाई के मिलना थे। आज एक नई बात भी हुई थी और वो ये कि शहर से एक मूवी कैमरे वाला भी यहां आया हुआ था और फिल्म बनाने का इरादा रखता था। पहले 4 लड़कों का मुकाबला हुआ। वो तनों पर हाथ रखकर खड़े हो गए। उन्होंने अपने जूते उतार दिए थे और नजरें 36 फुट ऊपर सुर्ख झंडों पर काट दी थी। उनमें फिरोज उर्फ हबशी भी शामिल था। चौधरी मुख्तार उसकी हौसला अफजाई के लिए खुद मौके पर मौजूद था और बार बार उसकी पीठ ठोंकता था। आखिर ढोल पर चोट पड़ी और चारों लड़कों ने तेजी से दरख्तों पर चढ़ना शुरू किया। पता नहीं क्यों आदिल के दिल में यह दबी हुई ख्वाहिश मौजूद थी कि हबशी इस खेल में आगे ना जा सके और यहीं हार जाए। शायद हर सख्त हरीफ के हवाले से दूसरे हरीफ की यही ख्वाहिश होती है। बहरहाल हुआ वही जिसकी तवक्को थी। आधी चढ़ाई के फौरन बाद गहरी रंगत वाला हबशी आगे निकल गया और आखिर तक आगे ही रहा। उसने सबसे पहले झंडा उखाड़कर हवा में लहराया और फजा तालियों से नारों से गूंज उठी। आदिल की तरह फिरोज उर्फ हबशी भी बाग मजदूर था और हर तरह के दरख्तों से फल उतारने का काम करता था। यकीनन उसका ये पेशा भी चढ़ाई वाले खेल में उसकी मदद करता था। आदिल की बारी तीसरी टोली के साथ थी। वो आगे बढ़ने लगा तो कोडे ने उसके कान में सरगोशी की, लाल रंग के पूरे वी नोट। चारों लड़के तनों पर हाथ रखकर खड़े हो गए। ढोल पर चोट पड़ी और तेजी से चढ़ाई शुरू हो गई। शुरू में आदिल थोड़ा सा फिसल गया, दूसरे आगे निकल गए। इसके बावजूद उसने हिम्मत करके जोर मारा और आखिर में यह मुकाबला जीतने में कामयाब हो गया। अब वो फाइनल खेलने का हकदार हो गया था। दरख्त की चोटी पर पहुंचकर उसने सुर्ख झंडा हवा में लहरा दिया। उसके दोस्तों और हमदर्दों ने शोर मचाकर उसे दाद दी। बुलंदी से उसे पूरा मेला नजर आ रहा था। दूर तक शामियानों और आरजी झोपड़ियों की कतारें, पकवानों की दुकानों से उठता हुआ धुआं। आदिल की निगाहें एक खेत के किनारे खड़े 3 अदद तांगों पर जम गईं। उसके गिर्द रेशमी चादरों का पर्दा था। पर्दों में से कुछ चेहरे भी झांक रहे थे। उनमें ही से एक चेहरा यकीनन शहजादी का भी होगा, आदिल ने सोचा, और उसका कुशादा सीना खुशगवार धड़कनों से भर गया। उसने एक बार फिर झंडा हवा में लहराया और नीचे उतर आया। अगले मुकाबले में वो चारों लड़के शामिल थे जो अपनी अपनी टोली में पहले नंबर पर रहे थे और ये बड़ा सख्त मुकाबला था। कसरती जिस्म वाला तनो मन हबशी उसकी तरफ चलती नजरों से देख रहा था। उसके जिस्म पर एक लंबा कच्चा यानी नेकर और बनियान थी। आदिल के जिस्म पर फकत शलवार थी। उसके सीने पर दरख्त की रगड़े थीं। हबशी के मुकाबले में आदिल का जिस्म छरीला था। खासतौर से उसकी कमर देखने से ताल्लुक रखती थी। कुशादा सीने के नीचे ये पतली कमर बिल्कुल चीते की जैसी थी। फाइनल मुकाबला सनसनीखेज था। ढोल पर चोट पड़ते ही चारों लड़कों ने तेजी से तनों पर चढ़ना शुरू किया। उन्होंने टांगों और बाजुओं को कलावों की शक्ल दे दी थी और छोटी छोटी जश्नों की सूरत में ऊपर चढ़ रहे थे। आदिल के जिस्म में अजीब सी आग भरी हुई थी। उस आग ने उस निहायत सख्त मुकाबले को उसके लिए आसान बना दिया। वो आधा रास्ता तय होने से पहले ही आगे निकल गया और फिर उस फर्क को बढ़ाता चला गया। हबशी सरतोड़ कोशिश के बावजूद उसके करीब भी नहीं भटक सका। एक निहायत वाज़ेह फर्क के साथ आदिल ने यह मुकाबला जीता और सुर्ख झंडा हवा में लहरा दिया। नीचे ढोल की थाप पर भंगड़े टाले जाने लगे। जीत की खुशी मनाने वाले ज्यादातर खेत मजदूर और गरीब गुरबा ही थे। आदिल ने एक बार फिर दूर नीचे रेशमी पर्दों वाले सजे सजाए तांगों को देखा। क्या वो खुश रंग हिरनी जैसी आंखों वाली भी उसे देख रही थी? उसने दिल ही दिल में कहा, शहजादी, तू मुझे देख रही है या नहीं देख रही? लेकिन यकीन रख कि तेरा इश्क मुझे ऐसे ही आगे बढ़ाएगा। मैं एक दिन ऐसे ही तेरे नाम का झंडा हवा में लहराऊंगा और तुझे गले से लगाऊंगा। अब आदिल के पास राशन के पैसे मौजूद थे। मां के ऊपर लिहाफ भी आ चुका था। पहले वाली रुई में कुछ मजीद रुई डाल ली गई थी और उस पर छींट का नया कपड़ा चढ़ा दिया गया था।
ماں نے بڑی محبت سے لحاف کو اپنے ارد گرد لپیٹا ہوا تھا۔ لالٹین کی زرد روشنی میں ماں کے سفیدی مائل بال چمک رہے تھے اور چہرے پر مسرت کی چھلک تھی۔ وہ چارپائی پر پائنتی کی طرف بیٹھا ماں کے پاؤں دبا رہا تھا اور ساتھ ساتھ سوچ رہا تھا کہ اس کو اپنی روانگی کے بارے میں کس طرح بتائے۔ وہ تو اس سے 1-2 دن کی دوری بھی برداشت نہیں کرتی تھی، کہاں اب ہفتوں اور مہینوں کی جدائی پڑنے والی تھی۔ ماں بہت خوش تھی۔ عادل نے سوچا، چلو ابھی اس خوشی کو برقرار رہنے دیتے ہیں، کل اطمینان سے پہلے ان کا ذہن بنائیں گے اور پھر بتائیں گے۔ ماں سو گئی تو وہ آہستہ سے اٹھا اور اپنے بستر پر آ گیا، کمبل لپیٹ کر اور دیوار سے ٹیک لگا کر لیٹا رہا۔ روزن میں سے درمیانی راتوں کا چاند جھانک رہا تھا۔ اس نے سوچا یہی چاند پالپور گاؤں کے آخری سرے پر تایا فراست کی شاندار حویلی پر بھی چمک رہا تھا۔ حویلی کے برجوں پر، اس کے باغیچوں پر، کھلے برآمدوں کے فرش پر، کیا پتا شہزادی بھی کسی ادھ کھلی کھڑکی یا نیم وا وزن میں سے اس چاند کو دیکھ رہی ہو۔ پالپور تایا فراست کا گاؤں تھا۔ عادل کے گاؤں لالی اور پالپور میں بمشکل سے 3-4 فرلانگ کا فاصلہ ہوگا۔ ان دونوں گاؤں کو لوگ جوڑے گاؤں بھی کہتے تھے۔ کمبل میں لپٹے لپٹے اور چاند کو دیکھتے دیکھتے عادل کے خیالات اسے ماضی کے دھندلکوں میں لے گئے۔ ایک پورا دور اس کی آنکھوں کے سامنے ایک فلم کی طرح چلنے لگا۔ عادل کے ابا جان امانت علی اور شہزادی کے ابا جان فراست علی 2 ہی بھائی تھے۔ دادا کی وفات کے بعد جائیداد کی تقسیم میں چھوٹے بھائی امانت علی کے حصے میں 2 باغ اور 2-3 ایکڑ کی کھیتی آئی تھی۔ امانت کو کھیتی باڑی کا زیادہ شوق نہیں تھا۔ وہ درویش منچ بندہ تھا۔ عموماً سردیوں گرمیوں میں صرف کھدر کے کپڑے پہنتا اور کھانے پینے کے شوق سے بھی بہت دور تھا۔ ہر ضرورت مند کی بہت کھلے دل سے مدد کرتا اور کبھی کبھی اپنی اس غیر معمولی فیاضی کی وجہ سے دھوکہ بھی کھاتا۔ اسے چونکہ کھیتی باڑی سے دلچسپی نہیں تھی، اس لیے اپنی زمین اس نے ٹھیکے پر دے دی تھی، جو دھیرے دھیرے ٹھیکیدار کے پاس ہی چلی گئی۔ زمین کے معاوضے میں ملنے والی رقم کا زیادہ تر حصہ اس نے لالی گاؤں میں بننے والی مسجد کی تعمیر میں ڈال دیا تھا۔ دونوں باغ امانت علی کے اپنے پاس تھے، تاہم ایک باغ بعد ازاں عادل کی 2 بڑی بہنوں کی شادی کے سلسلے میں فروخت ہو گئے۔ دوسرے باغ کی زمین کا کچھ جھگڑا بھی چل رہا تھا، لہٰذا 8-10 سال پہلے جب عادل کی والدہ شدید بیمار ہوئیں اور انہیں علاج کے لیے بھاولپور کے بڑے ہسپتال میں داخل کرانا پڑا تو امانت علی نے یہ دوسرا باغ بھی فروخت کر دیا۔ یہ باغ بس اونے پونے ہی بیچا گیا تھا۔ عادل کو معلوم تھا کہ اگر اس موقع پر تایا فراست ان کی کچھ مالی مدد کر دیتے تو یہ باغ بکنے سے بچ جاتا اور آج ان کی آمدنی کا معقول ذریعہ ہوتا۔ والدہ تو صحت یاب ہو کر گھر آ گئی تھیں، لیکن انہی دنوں عادل کے ابا جان بیمار پڑے اور ایسے پڑے کہ پھر بستر سے اٹھ نہ سکے۔ انہوں نے صرف 48 سال عمر پائی تھی۔ عادل اس وقت فقط 8-9 سال کا تھا۔ یتیمی اور غربت نے ایک ساتھ اس گھرانے کو آتھ بوچا تھا۔ دوسری طرف تایا فراست کی کہانی کافی مختلف تھی۔ وہ دنیا دار ذہن کے مالک تھے اور زمینداری میں بھی پوری دلچسپی رکھتے تھے۔ جائیداد کی تقسیم میں بھی انہوں نے اپنی دلچسپیوں کا خاص خیال رکھا تھا۔ انہوں نے ایسی نہری زمین رکھی تھی جو کاشت کے حوالے سے زرخیز اور منافع بخش تھی۔ آبائی گھر بھی انہوں نے اپنے پاس رکھا، جسے بعد ازاں انہوں نے وسیع کر کے ایک شاندار حویلی کی شکل دے دی تھی۔ ان کے دونوں بیٹے قاسم اور عاصم بھی زبردست کاروباری ذہن کے مالک تھے، بلکہ بڑا بیٹا قاسم تو کاروباری ہونے کے ساتھ ساتھ چکڑالو اور پھڈے باز بھی تھا۔ یہ تو کسی حد تک تایا فراست نے اسے لگام دے رکھی تھی، ورنہ وہ کئی زمینوں پر ناجائز قبضے کر چکا ہوتا۔ اب تایا فراست اور عادل کے گھرانے میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ حقیقت کی نظر سے دیکھا جاتا تو اپنے باپ کی طرح عادل بھی کاشتکاری یا کاروبار میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا، لیکن روپیہ کمانے کے لیے جس خاص قسم کی حسابی ذہانت اور عمومی سنجیدگی کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس میں دور دور تک نہیں تھی۔ اس کے بجائے اس پر ایک طرح کا کھلنڈرا پن طاری رہتا تھا۔ وہ اپنے ہمجولیوں کے ساتھ آوارہ بگولے کی طرح لالی گاؤں کی گلیوں میں چکراتا رہتا تھا۔ تایا کی حویلی زیادہ دور نہیں تھی، 2-4 فرلانگ کا ہی تو فاصلہ تھا لالی گاؤں میں اور پالپور میں، لیکن یہ 2-4 فرلانگ کا فاصلہ دراصل ہزاروں میل کا فاصلہ تھا۔ یہ وہی فاصلہ تھا جو امیر اور غریب رشتہ داروں کے درمیان پیدا ہوتا ہے اور اولادیں بڑی ہونے کے بعد مزید بڑھتا جاتا ہے۔ معاشی حیثیت کا روز افزوں فرق بھی اس فاصلے کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ تایا اور اس کے بیٹوں نے کبھی نظر اٹھا کر
اپنی اس غریب رشتہ دار کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ عادل اور اس کے گھر والوں کو شادی بیاہ اور دیگر تقریبات میں بھی نہیں بلایا جاتا تھا، اور اگر کبھی کبھار کسی محفل میں آمنا سامنا ہو بھی جاتا تو ان کا تعارف کرانے سے گریز کیا جاتا تھا۔ ایک ایسے ہی موقع پر عادل کو یادگار شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ تایا فراست کے ڈیرے پر ان کے کچھ ہم عصر زمیندار آئے ہوئے تھے۔ شہر سے آیا ہوا ان کا کوئی مجسٹریٹ دوست بھی موجود تھا۔ شکار وغیرہ کا پروگرام تھا۔ عادل کامے کی حیثیت سے ملک کرمداد کے باغ میں ہی کام کر رہا تھا۔ انہوں نے آموں کی 2 بڑی ٹوکریاں تایا فراست کے لیے ڈیرے پر بھجوائی تھیں۔ یہ ٹوکریاں عادل ہی لے کر گیا تھا۔ روانی میں اس نے مہمانوں کے سامنے تایا فراست کو تایا ابا کہہ کر مخاطب کر دیا تھا۔ تایا فراست کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ اس وقت تو خاموش رہے، لیکن بعد میں انہوں نے عادل کو بری طرح سے بے عزت کیا اور خبردار کیا کہ آئندہ وہ انہیں اس طرح مخاطب نہیں کرے گا۔ اس کے بعد انہوں نے عادل کے مالک کرمداد کو بھی سخت سرزش کی اور کہا کہ وہ عادل کو کسی کام سے ڈیرے یا حویلی پر نہیں بھیجیں گے۔ اپنے تایازاد کزن سے بھی عادل کی ملاقات نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس نے شہزادی کو بس 1-2 بار ہی دیکھا تھا۔ حویلی کے اندر شہزادی کو اس نے آخری بار شاید تب دیکھا تھا جب وہ 6-7 سال کی ہوگی۔ عادل اس وقت بمشکل 10 سال کا تھا۔ عادل کی دادی فوت ہوئی تھی اور وہ تھوڑی دیر کے لیے تایا فراست کی شاندار حویلی میں گئے تھے۔ حویلی کی ان اونچی دیواروں کے پیچھے کیا ہوتا تھا، کیا رونقیں تھیں، کیا روز و شب تھے، عادل کو کچھ معلوم نہیں تھا، اور پھر وقت گزرتا چلا جا رہا تھا۔ لیکن پھر 2 سال پہلے باہر کی ایک شام ایسی آئی تھی جب 7 پردوں میں چھپی ہوئی شہزادی اس کے سامنے آشکار ہوئی، اور اس طرح ہوئی کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ہاں، وہ باہر کے دن تھے جب دلوں میں گلاب کھلتے ہیں اور ہواؤں میں نشہ سرایت کر جاتا ہے، اور جب رگوں میں جوان لہو بھی دوڑتا ہو تو خامخواہ ناچنے گانے اور اچھلنے کودنے کو دل چاہتا ہے۔ اس شام عادل بھی ہوا کے کسی آوارہ جھونکے کی طرح درختوں میں گھوم رہا تھا۔ یہاں بانس کے بھی بہت سے درخت تھے۔ عادل بانسری بنانے کے لیے کسی اچھی لکڑی کی تلاش میں تھا۔ اچانک اسے چلانے کی نسوانی آواز سنائی دی۔ وہ ایک درخت پر چڑھتا چڑھتا ٹھٹک کر رک گیا۔ آواز دوبارہ آئی تو وہ دیوانہ وار اس سمت میں بھاگا تھا۔ اس نے گھنے پیڑوں کی اوٹ سے دیکھا۔ پالپور کی حویلی میں ایک سجا سجایا تانگا راستے پر آڑا ترچھا کھڑا تھا۔ ایک پرانی سی کھٹارا جیپ پاس ہی موجود تھی۔ جیپ پر سے اترنے والے 3 ڈھاٹا پوش افراد تانگے کے گھڑ سواروں سے مارا ماری کر رہے تھے۔ ایک گھڑ سوار زمین پر بے سود پڑا تھا۔ اس پر غالباً کلہاڑی سے وار کیا گیا تھا۔ عادل کے دیکھتے ہی دیکھتے 12 بور کی رائفل سے ایک فائر ہوا جو سیدھا گھڑ سوار کے گھوڑے کی پچھلی ٹانگ میں لگا۔ گھوڑا بدک کر بھاگا۔ اس سے پہلے کہ رائفل بردار گھڑ سوار سنبھل سکتا، گھوڑا سرپٹ ہو گیا۔ گھڑ سوار کا سر شیشم کی ایک تناور شاخ سے ٹکرایا اور وہ الٹ کر زمین پر آ گیا۔ رائفل اس کے ہاتھ سے نکل کر کہیں جھاڑ جھنکار میں گھس گئی تھی۔ ڈھاٹا پوشوں میں سے ایک تراز قد شخص نے گرنے والے کے قدموں کو 7 mm کے سنگل فائر کیے۔ وہ بوکھلا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اس دوران میں ڈھاٹا پوش تانگے کے گرد لپٹی ہوئی ریشمی چادر کھینچ کر علیحدہ کر چکے تھے۔ اندر موجود ایک ادھیڑ عمر عورت کے سر پر رائفل کے کندھے سے بے رحم ضرب لگائی گئی۔ وہ وہیں نشست پر گر گئی۔ تانگے میں موجود نوجوان لڑکی کو اٹھا کر کھٹارا جیپ میں ڈال لیا گیا۔ وہ بری طرح چلا رہی تھی اور مدد کو پکار رہی تھی۔ عادل نے کسی حد تک پہچان لیا، ہو نہ ہو یہ تایا فراست کی بیٹی شہزادی تھی۔ جیپ ایک جھٹکے سے آگے بڑھی۔ اب عادل کے لیے صرف تماشائی بنے رہنا ممکن نہیں تھا۔ اس کے اندر جیسے ایک برق سی کوندی۔ کسی شکاری جانور کی طرح جھپٹتے ہوئے اس نے 15-20 قدم کا فاصلہ بھاگ کر طے کیا اور ہر خطرے کو نظر انداز کرتے ہوئے کھلی جیپ میں کود گیا۔ جیپ کے اندر زبردست دھینگا مچتی ہوئی عادل ٹھاٹا پوش ڈرائیور پر جا پڑا۔ اس نے گاڑی رکوانے کی کوشش کی۔ ایک شخص تو شہزادی کو دبوچے بیٹھا تھا، دوسرا عقب سے عادل کے ساتھ چمٹ گیا۔ عادل نے اس کی پسلیوں میں کونی کی شدید ضرب لگائی اور جیپ کے اگنیشن میں سے چابی نکالنے کی کوشش کرنے لگا۔ اسی دوران میں جیپ کا رخ مڑ گیا۔ وہ نیم دائرے کی شکل میں گھومی اور باز کے چند نوزائیدہ پوتوں کو توڑتی ہوئی سر کے بل ایک جوہڑ میں جا گری۔ اس کے پچھلے پہیے اوپر کی طرف اٹھے ہوئے تھے اور بونٹ دلدلی جوہڑ میں ڈوب چکا تھا۔ عادل کو عقب سے دبوچنے والا الٹ کر جوہڑ میں گر چکا تھا۔ دوسرے کو اپنے سر کی زوردار ٹکر سے عادل نے جوہڑ میں پہنچا دیا۔ جیپ کے جوہڑ میں گرنے سے ڈرائیور کے سر پر کوئی اندرونی ضرب آئی تھی اور اس کی ناک سے خون رسنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ نیم جان سا نظر آ رہا تھا۔ عادل نے اس کی گدی پر ایک زوردار ہاتھ جما دیا اور اسے بالکل ہی بے سود کر دیا۔
उस ड्राइवर की 12 बोर राइफल जीप के फर्श पर ही पड़ी थी। आदिल ने बिला तवक्कुफ ये राइफल उठाई और यकबस्ता जौहड़ में कूद किया। जौहड़ में गिरने वाले दोनों अफराद अब निहत्ते थे। आदिल के हाथ में राइफल थी और जिस्म में बिजली कूद रही थी। यूं भी वो लड़कपन से ही लड़ाई भड़ाई का शौकीन था और इस हवाले से उसने अपने हाथ पांव काफी खोल लिए थे। 2 मिनट के अंदर उसने दोनों ढाटा पोशो अफराद को जौहड़ से निकालकर भागने पर मजबूर कर दिया। उनमें से एक ने थोड़ी सी मुजाहमत दिखाई थी, लेकिन जब आदिल ने उसकी टांगों पर 12 बोर का फायर मारने का इरादा किया तो उसने भी पीठ दिखाई और सरकंडों में रोपोश हो गया। शहजादी अभी तक जीप में थी। उसने खुली छत वाली जीप का एक रॉड पकड़ा हुआ था और मदद के लिए पुकार रही थी। जीप लम्हा ब लम्हा जौहड़ की कार में धंसती जा रही थी। आदिल जीप तक आया। उसने सहमी हुई शहजादी को अपने बाजू में उठाया। उसका एक हाथ शहजादी की गर्दन के नीचे और दूसरा उसकी टांगों के नीचे था। वो एक तरह से उसकी गोद में थी। वो उसे इसी तरह लेकर जौहड़ से बाहर निकल आया। वो थर थर कांप रही थी। वो सिर्फ इतना ही कह पाई, तुम आदिल हो ना, चची के बेटे? आदिल ने हस्बात में सर हिला दिया था। उनके किनारे पर पहुंचने से पहले ही ताया फरासत के घुड़सवार मौके पर पहुंच चुके थे। उन मुसल्ला घुड़सवारों में सबसे आगे ताया का बड़ा बेटा कासिम था। बड़ी गरारी वाला रिवॉल्वर उसके हाथ में था। उन लोगों को वही मुहाफिज बुलाकर लाया था जो पीछे दरख्तों के अंदर रूपोश होने में कामयाब हुआ था। मुझे उतार दो, किनारे पर पहुंचते ही शहजादी ने लरस कर कहा था। कासिम की अंगारा आंखें देखकर आदिल ने शहजादी को उतारने में ज्यादा देर नहीं की थी। कासिम ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन चंद मिनट बाद जब ताया फरासत मौके पर पहुंचा तो उसने शुक्रिया के 2-4 बोल आदिल के लिए कहे। जाहिर है कि यह सब कुछ अमर मजबूरी था। लड़ाई भिड़ाई के दौरान में आदिल की कलाई पर चोट भी आई थी और यहां से खून बह रहा था। ताया फरासत ने अपने एक कारिंदे से कहा था कि वो आदिल को फौरन गांव के जर्रा के पास ले जाए और मरहम पट्टी कराए। बादअज़ा हमला आवरों के बारे में यही मालूम हुआ था कि वो ताया की फैमिली के एक देरीना दुश्मन चौधरी सोहराब खान के कारिंदे थे और उन्होंने एक पुराना बदला चुकाने की कोशिश की थी। बहरहाल उस वाक़े के तीसरे रोज आदिल की पड़ोसन रेहाना खामोशी से आदिल के घर आई। वो सुबह सवेरे हवेली के कामकाज के लिए पालपुर चली जाती थी और शाम पड़े वापस आती थी। आज भी वो वहीं से आ रही थी। चाची कहाँ है? उसने दाएं बाएं देखकर आदिल से पूछा। सो रही है, आदिल ने जवाब दिया। रेहाना की आंखों में अजीब सा तासुर उभरा। जरा शोखी से आदिल को देखकर बोली, हवेली में शहजादी ने तेरी चोट का हाल पूछा है और तेरा शुक्रिया भी कहा है। आदिल के दिल में जैसे एक जल तरंग सा बज उठा था। उसने अपनी चढ़ी हुई सांस को संभालते हुए कहा, और क्या कहती थी वो? तेरे लिए तो और कुछ नहीं कहा, वैसे तेरे बारे में बातें शातें पूछ रही थी। तू किस तरह का है, क्या करता है, चाची की तबीयत आजकल कैसी है, वगैरह वगैरह। आदिल खामोश खड़ा रहा। दिल की कैफियत कुछ अजीब थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। रेहाना उसकी तरफ देखकर फिर शोख अंदाज में मुस्कुराई और बोली, तुझे भी कुछ कहना है शहजादी बाजी से? आदिल ने धड़कते दिल के साथ सरगोशी के लहजे में कहा, कह देना ये जरा सी चोट है। अपने खानदान की इज्जत के लिए तो जान भी चली जाए तो मामूली बात है। ठीक है, कह दूंगी, फरबा अंदाम रेहाना ने जेरे लब मुस्कुराते हुए कहा और चली गई। उसके बाद नामा प्याम का एक सिलसिला शुरू हुआ और 2 दिलों के दरमियान एक ऐसा दरवाजा खुला जो किसी को नजर नहीं आता था, मगर जिसमें से गुजरने वाली खुशबूदार हवा आदिल और शहजादी के सीनों में मोहब्बत के गुलाब खिला रही थी। महीने 2 महीने बाद किसी न किसी बहाने उन्हें एक दूसरे को देखने का मौका भी मिल ही जाता था। और फिर पिछली ईद के मौके पर जब हस्बे दस्तूर पालपुर गांव की बहुत सी लड़कियां चूड़ियां चढ़वाने के लिए लाली गांव आई थीं, आदिल को कम्माद के एक बुलंदो बाला खेत में शहजादी से मुख्तसर सी मुलाकात का मौका भी मिल गया। ये मुलाकात काबिल एतमाद रास्तार रेहाना की कोशिश से ही हो पाई थी। उस रोज आदिल ने शर्माती लरसती शहजादी को छुआ था, उसे गले भी लगाया था। सरमा की सूना रंग दोपहर की वो चंद सातें आदिल के लिए यादगार और बेमिसाल थीं। उस रोज उनकी मोहब्बत को लम्स की सच्ची गवाही मिली थी। वो नाम ही की नहीं, देखने में भी शहजादी थी। सुर्खो सफेद रंग, नर्मो नाजुक जिस्म, बड़ी बड़ी शरबती आंखें,
उसके तौर अतवार में एक तरह का दिलकश वकार था। वो 7-8 माह के अंदर ही आदिल के दिल की अथाह गहराइयों में उतरती चली गई। उसे अपने बाप के ऊंचे शिमले और इज्जत का बेपनाह ख्याल था, इसीलिए वो अपने उस ताल्लुक के सिलसिले में बेहद मोहतात थी। वो दोनों ये भी बहुत अच्छी तरह जानते थे कि उनके रास्ते में बेशुमार रुकावटें हैं। ऊंची शान वाला ताया का घराना अपनी बेटी एक बाग मजदूर को देने पर कैसे आमादा हो सकता था। शहजादी ने 1-2 बार उसे इशारों के नायों में कहा भी था कि वो अपने घर की माली हालत दुरुस्त करने की कोशिश करे। उसने आदिल को अपने एक मामूजाद शबीर की मिसाल भी दी थी। उसके पास अपनी कोई जमीन नहीं थी। उसने जमीन ठेके पर लेनी शुरू की और मेहनत करके कुछ ही अरसे में कहीं से कहीं पहुंच गया था। आदिल के जहन में भी ऐसे कई ख्यालात यलगार करते रहते थे, लेकिन अभी उसके अंदर शायद वो ठहराव नहीं था जो बंदे को बड़े और संजीदा कामों पर आमादा करता है। कहते हैं कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। हालांकि शहजादी अपने ताल्लुक के सिलसिले में बेहद मोहतात थी, लेकिन फिर भी आश्कार होने वाली बात आश्कार होकर रही। ये सब कुछ 10-12 दिन पहले हुआ था। शहजादी हवेली की ऊंची दीवारों के पीछे गुम थी। वो वहां से कम कम ही निकल पाती थी, लेकिन कभी कभार कोई मौका मिल ही जाता था। शहजादी की एक खालाजाद की शादी थी। ये भी जमींदार लोग थे और एक करीबी गांव फतेहपुर में रहते थे। ऐसी शादियों पर आदिल और उसकी मां को शाज़ और नादिर ही बुलाया जाता था। इस शादी पर भी नहीं बुलाया गया था। बहरहाल उस शादी के मौके पर आदिल को शहजादी से मिलने का कोई बहाना न मिल सका था। शहजादी को 2 दिन वहां फतेहपुर गांव में रहना था। आदिल और शहजादी की राजनार रेहाना भी साथ जा रही थी। प्रोग्राम के मुताबिक मेहंदी की रात आदिल भी खामोशी से फतेहपुर गांव पहुंच गया। शाम के वक्त कुछ लड़कियां 2-3 बड़ी उम्र की औरतों के साथ घूमने फिरने के लिए निकलीं। कुछ लड़कियां कच्चे पक्के अमरूद तोड़ने के लिए एक बागीचे में घुस गईं। कुछ फुलवारी में घूमने फिरने लगीं। जो लड़कियां बागीचे में घुसीं उनमें शहजादी भी थी। वो जानती थी कि आदिल इसी बागीचे के पिछवाड़े दरख्तों के झुंड में मौजूद है। वो धड़कते दिल के साथ झुंड में आई। आदिल ने उसके लर्जा हाथ थामे। वेलवेट के उन्नाबी कामदार जोड़े में वो चकमगा रही थी। खुश्क होंठों पर जबान फेर कर बोली, आदिल, मुझे ऐसे कामों के लिए ना कहा करो। मुझे बड़ा डर लगता है। मैं अपने दिल का क्या करूं शहजादी, मेरी समझ में नहीं आता। आदिल ने उसे खींचकर गले से लगाते हुए कहा। उसने चंद सेकंड के बाद खुद को आदिल से अलहदा किया और बोली, अच्छा, अब मुझे जाने दो। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि खाला की बेटी फौजिया को शक हो गया है। अभी थोड़ी देर पहले भी वो मुझे घूर रही थी। एक तो तुम्हें वहम भी बड़े होते हैं शहजादी, आदिल ने उसके नर्म गुलाब हाथों को थामते हुए कहा। लेकिन यह वहम नहीं था। फौजी के हवाले से शहजादी का शक बिल्कुल दुरुस्त था। अचानक शाखों में सरसराहट हुई। शहजादी तड़प कर पीछे हट गई। शाम की नीम तारीकी में एक लड़की का चेहरा और बड़ी बड़ी आंखें नजर आई। ये फौजी ही थी। चेहरा जल्द ही ओझल हो गया। हाय, मैं मर गई, शहजादी के होंठों से बेसाख्ता निकला। फिर वो भी झाड़ियों में ओझल हो गई। आदिल अपनी जगह साकित खड़ा रह गया। उसके बाद वही कुछ हुआ जिसका अंदेशा था। खालाजाद फौजिया ने सारी बात शहजादी की वालदा को बताई थी। शहजादी की वालदा यानी ताई मजीदा तो आदिल की शक्ल देखने की रवादार भी नहीं थी। कहाँ यह कि वो उनकी बेटी के साथ देखा गया था। एक तूफान खड़ा हो गया। हवेली में अंदर खाने जैसे एक आग सी भड़क गई थी। एक दिन आदिल की हमराज रेहाना ने उसे इत्तला दी, आदे, मुझे बड़ा डर लग रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि कासिम या आसिम में से कोई तुझे पकड़ ले। मुझे लगता है कि उन दोनों को भी इस गल का पता चल गया है। जो होगा देखा जाएगा, आदिल ने सीना तान कर कहा था। लेकिन अगले ही दिन ताया फरासत ने आदिल को डेरे पर बुला भेजा था। डेरे के कमरे में ताया फरासत और आदिल में तवील गुफ्तगू हुई थी। ताया फरासत ने तबीज लहजे में बात शुरू की थी, मगर फिर यह धीमा लहजा बतदरीज घन गरज में बदल गया था। एक मौके पर तो यूं लगा कि शायद ताया फरासत गुस्से से फट पड़ेंगे, लेकिन फिर कुछ देर बाद यह संगीन तरीन मरहला गुजर गया और फिर गुफ्तगू कदरे नर्म अंदाज इख्तियार कर गई। उसी मरहले में ताया फरासत ने वो बात कही थी जिसने आदिल के तन बदन में एक और तरह की आग भड़काई थी। ताया फरासत ने कहा था, आदे, वो जो कपड़े पहनती है उसका एक जोड़ा तेरी सारी महीने की कमाई में नहीं आ सकता। तेरी और हमारी हैसियत में जमीन और आसमान का फर्क है।
باقی باتوں کو چھوڑ، وہ سامنے جو حویلی نظر آ رہی ہے نا تجھے، اس کی قیمت ہی 2.5 کروڑ سے زیادہ ہے۔ کبھی کروڑ کا یا لاکھ کا یا 15-20 ہزار کا ہی تو نے منہ دیکھا ہے؟ عادل خاموش کھڑا رہا۔ تایا فراست نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا تھا، میں ظالم باپ نہیں ہوں اور نہ ہی ظالم تایا ہوں، لیکن اپنی اولاد کا اچھا برا سوچنے کا مجھے پورا حق ہے۔ عادل نے ہولے سے کہا تھا، مگر تایا جی، بندہ ہمیشہ ایک جیسا تو نہیں رہتا۔ کہتے ہیں کہ چنگا ویلا گزر جاتا ہے تو برا بھی گزر جاتا ہے۔ تو تیرا چنگا ویلا گزر گیا ہے نا، اب میں اپنی دھی کو برے ویلے میں دھکا دے دوں؟ مجھے تھوڑا سا وقت دے دیں تایا جی، میں کچھ کر کے دکھا دوں گا۔ کیا کر کے دکھائے گا تو؟ کیا کر کے دکھائے گا؟ عادل نے اپنے بال پیشانی سے ہٹا کر کھڑکی سے باہر تایا کی بلند و بالا حویلی کو دیکھا تھا۔ ان لمحوں میں اس کے اندر ایک نیلا شعلہ سا بھڑک رہا تھا۔ اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تایا جی، آپ مجھے 2.5 سال کی مہلت دے دیں، میں کم از کم اتنے پیسے ضرور کما کر دکھا دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تایا جی نے اپنی بھاری مونچھوں کو سہلاتے ہوئے کہا، میں 2.5 کروڑ کی بات کر رہا ہوں، 2.5 لاکھ کی نہیں۔ میں نے سن لیا ہے تایا جی، اچھی طرح سن لیا ہے۔ اور پھر وہیں ڈیرے کے اسی کمرے میں تایا اور بھتیجے کے درمیان یہ مکالمہ عجیب سے انداز میں اپنے اختتام کو پہنچا تھا۔ عادل نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بڑے دعوے سے کہا تھا کہ وہ 3 سال کے اندر اندر کم از کم 2.5 کروڑ روپیہ اکٹھا کر کے دکھا دے گا، اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہا تھا کہ وہ اس دوران میں کبھی شہزادی سے ملنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اس کے بعد وہ سلام تایا کہہ کر تیز قدموں سے باہر نکل آیا تھا، اور اب عمل کا وقت آ چکا تھا۔ وہ گاؤں سے لاہور جانے کے لیے تیار تھا اور سوچ رہا تھا کہ صبح ماں کو کس طرح بتائے گا کہ وہ کچھ عرصے کے لیے اس سے دور جا رہا ہے۔ یک بستہ رات میں روزن کے اندر سے چاندنی کی لکیر کو دیکھتے دیکھتے اس کے خیالات دور دور کی پرواز کر کے واپس آ گئے۔ وہ بستر پر لیٹے لیٹے اونگنے لگا۔ رات کا 3 پہر شروع ہو رہا تھا۔ لالی گاؤں کی گلیوں میں سناٹے کا راج تھا۔ سفر کی صبح اس کے سر پر تھی۔ وہ سو گیا۔ ٹھیک 2 روز بعد وہ ایک طویل سفر طے کر کے روشنی اور رنگوں کے شہر لاہور پہنچ چکا تھا۔ دریائے راوی کے کنارے وہ وسیع و عریض آبادی جہاں پنجاب بھر سے ملک بھر سے لوگ کھینچے چلے آتے ہیں۔ اس نگر کی باہیں بہت کشادہ ہیں۔ یہ مواقعوں کا شہر ہے، یہ داتا کی نگری ہے۔ دور دراز گاؤں سے آنے والا عادل یقیناً یہاں کھو کر رہ جاتا، لیکن ایک آسرا یہاں اس کے لیے موجود تھا۔ یہ اس کے گاؤں کا رہائشی اور بچپن کا دوست عبدالقدیر تھا۔ قدیر 8-9 سال پہلے لاہور چلا آیا تھا۔ شروع میں اس نے ہتھ ریڑھی پر کباڑا اکٹھا کیا تھا، پھر اپنا کباڑ خانہ کھولا۔ بعد میں اس نے پرانے لوہے کے ڈھالنے والی ایک بھٹی لگائی اور سلائی مشینوں کے ڈھانچے تیار کرنے شروع کر دیے۔ اب اس کا اچھا بلا کارخانہ تھا اور وہ مزید ترقی بھی کر رہا تھا۔ اس کا ایڈریس عادل کے پاس موجود تھا۔ عادل سیدھا اسی کے پاس بادامی باغ میں پہنچا۔ قدیر نے اسے خوش آمدید تو کہا، لیکن اتنی گرم جوشی سے نہیں جتنا عادل سمجھتا تھا۔ 2-3 روز کی سوچ بچار کے بعد قادر نے اسے اپنے کباڑ خانے میں کباڑ وغیرہ تولنے کے کام پر لگا دیا۔ اس کی تنخواہ 6,000 روپے مقرر ہوئی۔ اسی میں اسے کھانا وغیرہ بھی کھانا تھا۔ ہاں، کباڑ خانے کے اندر ہی ایک کوٹری میں اسے رہائش ضرور میسر آ گئی۔ نوکری کے پہلے دن شام تک ردی، کاغذ، لوہا اور پلاسٹک وغیرہ تول کر وہ نڈھال ہو گیا۔ رات کو جب وہ بان کی چارپائی پر لیٹا اور اس نے حساب لگایا تو دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ 3 سالوں میں 2.5 کروڑ اور پہلے دن کی کمائی 200 روپے، جن میں سے 50 روپے خرچ ہو چکے تھے۔ اس رفتار سے سفر جاری رہتا تو اسے منزل تک پہنچنے میں 400-450 سال تو لگ ہی جانے تھے۔ دوسری طرف لالی گاؤں میں ایک اور کام ہو رہا تھا۔ رات کے 9 بجے تھے جب دھول سے اٹی ہوئی ایک کار گاؤں میں پہنچی اور چودھری مختار کی حویلی نما مکان کے سامنے آ کر رکی۔ اس میں سے 2 افراد نکلے۔ ایک تو وہی جوان سال شخص تھا جس نے 5-6 روز پہلے میلے میں گھوم کر ویڈیو بنائی تھی اور خاص طور سے چڑھائی والے کھیل کو عکس بند کیا تھا۔ دوسرا بھاری توند والا ایک سیٹ نما شخص تھا۔ اس نے سفید شلوار قمیض پر براؤن کوٹ پہن رکھا تھا۔ چودھری مختار کو مہمانوں کی آمد کا شاید پہلے سے ہی پتا تھا،
اس نے گھر کے دروازے پر سیٹ کا استقبال کیا۔ دونوں گلے ملے۔ 10-15 منٹ بعد یہ لوگ گھر کے وسیع بیٹھک میں بیٹھے تھے اور گرما گرم دودھ پتی کی چسکیاں لے رہے تھے۔ چودھری مختار کا بیٹا ناصر بھی یہاں موجود تھا۔ یہ لمبے قد کا دبلا پتلا لیکن کرخ سا لڑکا تھا۔ چودھری مختار نے اپنا بڑا سا سر اوپر نیچے ہلاتے ہوئے کہا، میں سمجھ گیا رانا صاحب، آپ اس لڑکے عادل کی بات کر رہے ہو۔ مائی سکینہ کا پتر ہے وہ، پر شاید آپ کو نہیں پتا، وہ تو بس اتفاق سے ہی جیت گیا، ورنہ میرے کام حبشی نے تو اس کی مت مار کے رکھ دینی تھی۔ پچھلے 2-3 سالوں سے حبشی ہی پہلا نمبر لیتا ہے جی، چڑھائی والے کھیل میں۔ حبشی؟ کیمرہ مین نے سوالیہ نظروں سے چودھری مختار کو دیکھا۔ یہ وہی کالا سا لڑکا ہے جو دوسرے نمبر پر آیا تھا کیا؟ آہو جی، پر دوسرے نمبر پر تو وہ اس لیے آیا تھا کہ اسے چوٹ لگی ہوئی تھی، ورنہ میں نے کہا ہے نا کہ جی اس نے تو مت مار دینی تھی آدھے کی۔ یہ حبشی میرا جدی پشتی ملازم ہے، اصل نام فیروز ہے اس کا، ہمارے باغوں میں پھل توڑنے کا کام کرتا ہے۔ اوکھے سے اوکھے درخت پر بالکل بندر کی طرح چڑھتا ہے جی، لوگ دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں تو میں ابھی تھوڑی دیر میں اسے ملواتا ہوں آپ سے۔ رانا صاحب نے ٹٹولنے والی نظروں سے چودھری مختار کو دیکھا، پھر سگریٹ کا ایک طویل کش لے کر کہا، چلیں آپ کے بندے سے بھی مل لیتے ہیں، لیکن یہ آدھا کہاں ہے اب؟ وہ تو کہیں چلا گیا ہے، اب شاید لاہور گیا ہے محنت مزدوری کے لیے۔ چودھری مختار نے گول مول انداز میں کہا، کچھ اتا پتا ہے اس کا؟ اس بار جوان سال کیمرہ مین نے پوچھا۔ آہو جی وہ، چودھری کے بیٹے ناصر نے کہنا چاہا، لیکن چودھری نے انگلی کے ہلکے سے اشارے سے اسے منع کر دیا۔ ناصر جلدی سے بات بدل کر بولا، وہ ادھر پرانے لاہور کے علاقے میں ہی کہیں ٹھہرے گا، یہی بتایا تھا اس نے۔ پرانا لاہور تو بھائی بہت بڑا ہے، پورا ایک علیحدہ شہر ہے، رانا صاحب نے کہا۔ چودھری مختار نے بیٹے سے مخاطب ہو کر کہا، جاؤ چوکیدار رشید سے پوچھو، شاید اس کو کچھ پتا ہو، اس کے ساتھ کافی یارانہ ہے اس کا۔ ناصر جی اچھا کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ چودھری مختار نے پیچھے سے ہانک لگائی، اور حبشی کو بھی دیکھ، شاید واڑے میں بیٹھا ریڈیو سن رہا ہو۔ 1-2 منٹ بعد چودھری مختار بھی ابھی آیا کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ برآمدے میں دراز قد ناصر کھڑا تھا۔ چودھری نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ کر تیز سرگوشی میں کہا، تیرا دماغ کام کرتا ہے یا نہیں؟ ہمیں کیا لوڑ ہے آدھے کے بارے میں بتانے کی؟ یہ رانا صاحب لاہور کے کافی وڈے سیٹ ہیں، انہوں نے 2-4 دن پہلے چڑھائی مقابلے کی فلم دیکھی ہے، یہ کھیڈ ان کو بڑی پسند آئی ہے۔ آج کل رانا صاحب نے لاہور میں کوئی نمائش وغیرہ لگا رکھی ہے، یہ وہاں بھی یہ کھیڈ کرانا چاہتے ہیں۔ اگر آدھے کے بجائے یہ ہمارا حبشی وہاں جائے گا تو چنگا بھلا روپیہ ملے گا، مشہوری علیحدہ سے ہوگی، اور پھر تجھے تو پتہ ہی ہے کہ آدھا کی کرتوت کیا ہیں، اس کی نظریں جہاں پر جمی ہوئی ہیں تو بھی جانتا ہے، ہمیں کیا لوڑ ہے اسے اس معاملے میں آگے کرنے کی، بات سمجھ رہا ہے نا میری؟ ناصر نے اس بات میں سر ہلایا۔ چودھری مختار بولا، تجھے کیا پتا ہے آدھے کے بارے میں؟ اس نے یہی کہا تھا کہ وہ شاید قدیر کباڑیے کے پاس جائے گا، قدیر بادامی باغ میں رہتا ہے۔ اس گل کا اور کس کو پتا ہے؟ میرے خیال میں چوکیدار رشیدے کے سوا اور کسی کو نہیں پتا۔ تو بس ٹھیک ہے، جا رشیدے کو سمجھا دے کہ کوئی پوچھے تو بتانا کچھ نہیں، کسی کو بھی نہیں بتانا۔ ٹھیک ہے ابا جی، اور دیکھ اس حبشی کو ادھر ہی ادھر کہیں ہوگا، اس کو بھی لب کے لیا۔ چودھری مختار واپس مہمانوں کے پاس آ بیٹھا، اس کی آنکھوں میں ہوشیاری اور لالچ کی چمک تھی۔ 5-10 منٹ بعد دراز قد ناصر واپس بیٹھک میں پہنچ گیا۔ اس نے والد کو بتایا کہ چوکیدار رشیدے کو بھی آدھے کا کچھ نہیں پتا۔ چودھری مختار نے بیٹے سے کہا، تم ادھر مہمانوں کے پاس بیٹھو، میں حبشی کو ڈھونڈ کر لاتا ہوں۔ چودھری مختار باہر گیا۔ حبشی ایک قریبی کمرے میں موجود تھا، وہ ابھی ابھی پہنچا تھا۔ اس کا قد زیادہ لمبا نہیں تھا، مگر جسم مضبوط اور کثرتی تھا۔ چال ڈھال میں عجیب کی طرح کی چستی اور تیزی تھی۔ وہ جدی پشتی اس گاؤں میں رہنے والا تھا، گہرے سانولے رنگ کی وجہ سے اس کا نام حبشی پڑا تھا۔ خیر ہے چودھری جی، آپ نے مجھے بلایا تھا؟ اس نے سوالیہ نظروں سے چودھری کی طرف دیکھا۔ خیر ہی ہے، بلکہ کچھ زیادہ ہی خیر ہے، لیکن اسی طرح کرنا ہے جس طرح میں کہوں۔